तीसरी रात। जब तीसरी रात हुई तो उसकी बहन दुनियाजाद ने कहा कि ऐ बहन, अपनी कहानी खत्म कर। उसने जवाब दिया कि बसरो चश्म, ऐ नेक बख्त बादशाह, मुझे यह खबर मिली है कि तीसरे बुढ़े ने पहले दो किस्सों से ज्यादा अजीब व गरीब किस्सा देव से बयान किया। देव बेहद खुश हुआ और खुशी के मारे नाचने लगा और कहा कि मैंने इसका बाकी गुनाह तेरी खातिर बख्श दिया और तुम लोगों की खातिर इसे जाने देता हूं। सौदागर बुढ़ों के पास आया और उनका शुक्रिया अदा किया और उन्होंने उसकी सलामती पर मुबारकबाद दी और वो सब अपने अपने वतन वापस गए। लेकिन यह कहानी माहीगीर की कहानी से ज्यादा अनोखी नहीं है। बादशाह ने कहा, वो कैसे? उसने जवाब दिया कि ऐ नेकबख्त बादशाह, मैंने सुना है कि एक माहीगीर था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसकी एक बीवी और 3 औलादें थी और वो बहुत गरीब था। उसका दस्तूर था कि हर रोज सिर्फ 4 बार जाल डालता था, इससे ज्यादा नहीं। एक रोज तीसरे पहर को वो घर से निकला और समुंदर के किनारे पहुंचा और अपना टोकरा जमीन पर रख दिया और अपना कुर्ता ऊपर चढ़ाया और समुंदर में घुसा और अपना जाल फेंका और इंतजार करता रहा कि वो पानी में बैठ जाए। जब उसने तार जमा किए तो उसे ऐसा मालूम हुआ कि जाल भारी है। उसने उसे खींचने की कोशिश की लेकिन वो टस से मस न हुआ। तब वो खुश्की के किनारे आया और वहां एक खूंटा गाड़ा और जाल को उससे मजबूत बांध दिया। फिर उसने अपने कपड़े उतारे और पानी में गौता मारा और जाल के आसपास चक्कर लगाया और उसको निकाल कर छोड़ा और खुश हुआ और पानी से बाहर आया और अपने कपड़े पहने। लेकिन जब जाल के पास पहुंचा तो क्या देखता है कि उसमें एक मरा हुआ गधा फंसा हुआ है, जिसकी वजह से जाल फट गया है। यह देखकर वो बहुत गमगीन हुआ और लाहौल पढ़ी और कहने लगा कि ये रोजी भी अनोखी रोजी है और ये अशार पढ़ने लगा। ऐ अंधेरी रात और हलाकत में घुसने वाले, इतनी ज्यादा तकलीफ ना उठा, क्योंकि रोजी दौड़ धूप से नहीं मिलती। तू ये नहीं देखता कि एक समुंदर है और एक माहीगीर उस पर इस्तादा है और सितारे कमर बांधे खड़े हैं। अब वो उसमें गौता लगाता है और लहरें उसे थपेड़े मारती हैं, मगर उसकी नजर जाल से नहीं हटती। यहां तक कि उसने खुशी खुशी सारी रात गुजार दी और एक मछली लेकर आया जिसका तालू खूंखार कांटे से फट गया था और उस मछली को उस शख्स ने खरीदा जो सर्दी से बचा हुआ सारी रात ऐशो आराम से बसर कर रहा था। सुभान अल्लाह, वो एक को देता और दूसरे को महरूम रखता है। एक मछली पकड़ता है और दूसरा उसको खाता है। इसके बाद उसने दिल में कहा कि उठ, इसमें इंशाअल्लाह कोई भलाई जरूर होगी, और ये अशार पढ़ने लगा। जब तू तंगी में मुब्तला हो तो बड़े लोगों की तरह सब्र का जामा पहन, यही दानिशमंदी है। खुदा की शिकायत बंदों से मत कर, क्योंकि ऐसा करने से तू रहीम की शिकायत गैर रहीम से करता है। यह कहकर उसने गधे को जाल से निकाला और जाल को निचोड़ा। जब उसे निचोड़ चुका तो उसे फिर फैलाया और समुंदर में गौता मारा और बिस्मिल्लाह कहकर जाल फेंका और इंतजार किया, यहां तक कि वो पानी में बैठ गया और भारी पड़ गया और पहले से ज्यादा फंस गया। वो समझा कि मछली है। उसने जाल को बांध दिया और कपड़े उतारे और पानी में उतरा और गौता लगाया, यहां तक कि उसको खुश्की पर लाकर छोड़ा। उसने देखा कि उसमें एक बड़ा मटका आया है और उसमें रेत और मिट्टी भरी हुई है। यह देखकर वो बहुत गमगीन हुआ और ये अशार पढ़ने लगा। ऐ जमाने की तेजी, रुक जा। अगर तू किसी और के रोके नहीं रुकती तो खुद रुक जा। मैंने अपनी रोजी के लिए हाथ बढ़ाया तो क्या देखता हूं कि रोजी हाथ से निकल गई। कितने जाहिल हैं जो सुरैया तक पहुंच गए हैं और कितने आलिम खाक में छुपे पड़े हैं। उसने वो मटका तो फेंक दिया और जाल को निचोड़ा और उसे साफ किया और खुदा से मदद चाही और तीसरी बार समुंदर की तरफ गया और जाल फेंका और इंतजार में बैठा रहा। जब जाल बैठ गया तो उसने उसे खींचा और देखा कि उसमें ठेकरियां और शीशे के टुकड़े और हड्डियां आई हैं। इस पर उसे बड़ा गुस्सा आया और वो रो रो कर ये अशार पढ़ने लगा। रिस्क वही है जो ना कुशादा हो और ना बस्ता। रोजी ना इल्म से मिलती है और ना लिखने पढ़ने से। खुशी और रोजी दोनों किस्मत से मिलती हैं। कोई जमीन सब्जाजार होती है और कोई बंजर। जमाने की रफ्तार मुहज्जब लोगों को पसपा कर देती है और ना अहल को बुलंद। ऐ मौत आ जा, क्योंकि जब शाहीन जमाने पर गिरने और बत्तखें उड़ने लगे तो जमाना रजील हो चुका है। यह कोई अनोखी बात नहीं है कि पढ़ा लिखा तो गरीब हो और जाहिल अपनी दौलत पर अकड़ता फिरे। ऐसी चिड़ियां भी होती हैं जो अपनी रोजी के लिए मशरिक से मगरिब तक उड़ती फिरती हैं
اور ایسی بھی جو چل نہیں سکتی اور انہیں مزے مزے کے چارے ملتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا بندہ، تو جانتا ہے کہ میں اپنا جال کسی روز 4 بار سے زیادہ نہیں ڈالتا۔ آج 3 بار تو ڈال چکا ہوں اور کچھ ہاتھ نہیں آیا، اب اس بار تو میرے لیے روزی بھیج۔ اس نے خدا کا نام لے کر سمندر میں جال پھینکا اور بیٹھا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ وہ پانی میں بیٹھ گیا۔ اس نے اسے کھینچنا چاہا تو نہ کھینچا، کیونکہ وہ تھا میں پھنس گیا تھا۔ اس نے لاحول پڑھی اور یہ اشعار گانے لگا: تف ہے دنیا پر اگر اس کا یہی طور ہے، میں اس دنیا میں بلا اور تکلیف میں مبتلا ہوں۔ اگر کسی کی زندگی صبح کو صاف ستھری ہے تو رات ہوتے ہوتے زمانہ اس کو ہلاکت کا جام پلا دیتا ہے۔ واقعی میری حالت پہلے ایسی تھی کہ اگر پوچھا جاتا کہ سب سے زیادہ عیش و آرام میں کون ہے تو جواب ملتا کہ میں۔ اب اس نے اپنے کپڑے اتارے اور غوطہ مارا اور کوشش کرتے کرتے اسے خشکی پر لے آیا۔ جب اس نے جال کھولا تو اس میں سے ایک بھری ہوئی پیتل کی پیلی لٹیا نکلی۔ اس پر حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی مہر سیسے کے اوپر لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیر اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ میں اسے پیتل والوں کے بازار میں لے جا کر بیچوں گا تو اس کے دام 10 دینار ملیں گے۔ جب اس نے لٹیا کو ہلایا تو بھاری معلوم ہوئی اور چاروں طرف سے بند۔ اس نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ اس لٹیا میں ہے کیا، اس کے بعد اسے بیچنے لے جاؤں گا۔ اس نے چھری نکالی اور سیسے پر مارنے لگا، یہاں تک کہ اسے لٹیا سے الگ کر کے ایک طرف پھینک دیا اور اس لٹیا کو ہلانے لگا تاکہ جو کچھ اس کے اندر ہو نکل آئے۔ لیکن جب اس میں سے کچھ نہ نکلا تو اسے تعجب ہوا۔ اب اس میں سے دھواں سا نکلتا نظر آیا جو آسمان کی طرف اٹھتا اور زمین پر چلتا جاتا تھا۔ جب سب کا سب دھواں نکل چکا اور یکجا ہوا اور اس میں حرکت پیدا ہوئی تو وہ ایک دیو بن گیا۔ اس کا سر بادلوں میں تھا اور پاؤں زمین میں دھسے ہوئے۔ اس کا سر گنبد کا سا تھا اور ہاتھ سینگوں کی کنگھیوں کے سے، پاؤں مستول کے سے، منہ غار کا سا، دانت پتھروں کے سے، نتھنے لوٹوں کے سے، آنکھیں ایسی جیسے 2 کالے چراغ، چہرہ تاریک اور تیوری چڑھی ہوئی۔ جب ماہی گیر نے اس دیو کو دیکھا تو اس کے پٹھے تھر تھرانے اور دانت بجنے لگے اور تھوک خشک ہو گیا اور اسے اپنے آگے کچھ نہ سوچتا تھا۔ جب دیو نے اسے دیکھا تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ سلیمان نبی اللہ، اور پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے قتل مت کر، اب میں کسی بات میں تیری مخالفت نہ کروں گا اور تیرے سارے حکم بجا لاؤں گا۔ ماہی گیر نے اس سے کہا کہ اے خبیث، تو سلیمان نبی اللہ کہتا ہے، حالانکہ ان کو مرے ہوئے 1800 سال ہو چکے ہیں اور اب ہم آخری زمانے میں ہیں۔ بتا تو صحیح کہ تیرا قصہ کیا ہے اور تو اس لٹیا میں کیوں کر آیا؟ جب اس خبیث نے ماہی گیر کی باتیں سنی تو کہنے لگا کہ لا الہ الا اللہ، اے ماہی گیر، میں تجھے ایک خبر سناتا ہوں۔ ماہی گیر نے کہا کہ وہ کیا خبر ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں تجھے ابھی بری سے بری موت ماروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ اے دیووں کے سردار، اے مردود، اس خبر کے بدلے خدا تجھے ذلیل کرے۔ میں نے کون سی ایسی بات کی ہے کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھے لٹیا سے نکالا ہے اور تجھے سمندر کی تھا سے چھٹکارا دیا ہے اور تجھے لے کر خشکی پر آیا ہوں۔ دیو نے کہا کہ بس، اگر کچھ تجھے کہنا ہے تو یہ کہے کہ تو کون سی موت مرنا اور کس طرح قتل ہونا چاہتا ہے۔ ماہی گیر نے کہا کہ آخر تو مجھے کس گناہ کی سزا دیتا ہے؟ دیو نے جواب دیا کہ اچھا، میرا قصہ سن۔ ماہی گیر نے کہا کہ اچھا کہے، مگر اختصار کے ساتھ، کیونکہ میری جان منہ کو آ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا ماہی گیر سن، میرا شمار نافرما بردار جنات میں سے ہے۔ میں نے صخر الجنی سے حضرت سلیمان بن داؤد کی نافرمانی کی تھی۔ اس پر انہوں نے اپنے وزیر آصف بن برخیہ کو میرے پاس بھیجا اور وہ مجھے زبردستی پکڑ کر لے گئے اور مجھے باوجود میرے غرور کے ذلیل کیا اور مجھے اپنے سامنے کھڑا رکھا۔ جب حضرت سلیمان نے مجھے دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خدا کی پناہ مانگی اور کہا کہ ایمان لا اور میری اطاعت کر۔ جب میں نہ مانا تو انہوں نے ایک لٹیا منگوائی اور مجھے اس میں بند کر دیا اور لٹیا کا منہ سیسے سے بند کر کے اس پر اسم اعظم کی مہر لگا دی اور جنات کو حکم دیا کہ مجھے سمندر کے بیچوں بیچ ڈال دے۔ وہاں 100 برس تک میں اپنے دل میں کہتا رہا کہ جو کوئی مجھے نکالے گا اس کو میں ہمیشہ کے لیے امیر بنا دوں گا۔ یہ 100 برس گزر گئے اور کسی نے مجھے نکالا نہیں۔ جب دوسری صدی آئی تو میں نے کہا کہ اب جو کوئی مجھے نکالے گا اس کے لیے میں دنیا کے خزانے کھول دوں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اسی طرح اور 400 سال گزر گئے۔ پھر میں نے کہا کہ جو کوئی اب مجھے نکالے گا اس کی 3 حاجتیں پوری کروں گا، لیکن پھر بھی کسی نے مجھے نہیں نکالا۔ اس پر میں نہایت غضبناک ہوا اور اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر اب کسی نے مجھے نکالا
तो मैं उसको मार डालूंगा और उसे इख्तियार दूंगा कि वो बताए कि कौन सी मौत मरना चाहता है। और देख, अब तूने मुझे निकाला है, मांग के तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगीर ने देव की बातें सुनी तो उसने कहा कि ये कैसी अजीब बात है कि मैंने तुझे निकाला भी तो इन दिनों में। फिर माहीगीर ने कहा कि मेरे कत्ल से बाज आ, खुदा तेरे कत्ल से बाज आएगा, और मुझे ना मार, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तुझ पर कोई कातिल मुसल्लत कर दे। उस खबीस ने कहा कि मैं तुझे बेमारे ना छोड़ूंगा, हाँ ये मांग कि तू कौन सी मौत मरना चाहता है। जब माहीगीर को मौत का यकीन आ गया तो वो देव की तरफ मुखातिब होकर कहने लगा कि इस एहसान की बिना पर मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझे रिहाई दी है। देव ने कहा कि इसी रिहाई देने की वजह से तो मैं तुझे कत्ल कर रहा हूं। माहीगीर ने कहा कि ऐ देवों के सरदार, ये अच्छी रही कि मैं तुझसे भलाई करूं और तू उसका बदला बुराई से दे। हाँ, ये मसल सच है जो इन अशार में बयान हुई है। हम उनके साथ नेकी करते हैं और वो उल्टा बदला देते हैं। अपने सर की कसम, रंडियों का यही दस्तूर है। जो शख्स नाअहल के साथ नेकी करता है बदले में बुराई पाता है। जब देव ने माहीगीर की बातें सुनी तो कहने लगा कि बस अब ज्यादा बकबक मत कर, मौत से तुझे छुटकारा नहीं। माहीगीर अपने दिल में सोचने लगा कि ये देव है और मैं इंसान। खुदा ने मुझे पूरी समझ दी है, मैं भी तरकीब और समझ से इसके मारने की कोशिश करता हूँ, जिस तरह के वो मकर और बदजाती से मुझे कत्ल करना चाहता है। उसने देव से कहा कि क्या तू मुझे मारकर ही छोड़ेगा? उसने कहा कि हाँ। माहीगीर ने कहा कि मैं तुझे इसमें आजम की कसम देता हूँ जो हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर कंधा है, कि मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ और तू मुझे ठीक ठीक जवाब दे। उसने कहा अच्छा। मगर जूं ही उसने इसमें आजम का जिक्र सुना तो वो परेशान होकर कांपने लगा और कहा कि पूछ, मगर इख्तिसार के साथ। उसने कहा कि क्या तू ही इस लुटिया के अंदर था? हालांकि इसके अंदर न तेरा हाथ समा सकता है और न पाँव, तो सारे का सारा तू इसके अंदर कैसे आ गया? देव ने कहा कि क्या तुझे यकीन नहीं आता कि मैं इसके अंदर था? माहीगीर ने कहा कि जब तक मैं अपनी आंख से न देख लूं मैं तेरी बात हरगिज नहीं मान सकता। यहां तक कहने के बाद शहरजाद ने देखा कि सुबह हो रही है और उसने कहानी कहनी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।